أنا كبالاش عندي حاسبة جن نزخل إنجارات بحنساب كينا دسرحنايو زود دقي مالتيو بدعم زجرميو هاجيك ندي معلت دعوة للنتي كتبق كينو كنزي دا كينو خبلنا بالكو كاري من زم حواتي ولا أنت تبالاشيسي كنزي تجرنايس كبالاشونا يخلي لفيديو نخسر حالكم إيه عبيلا جن بطعم الزبالة سخا أخويا سلام عمل علم زلكم كبرات حوات سلام እግዚአብሔር ምሳኹም ይኹን ናይሎም ማዓንት መደብን በኣር ክትፈትዎ ተስፋ እንዳገበርኩ ቅድምና እምባለይ ግን እቶም ሓደሽ ኣዘልኹም ላይክ ሰብስክራይብ ኮመንት እንዳገበርኩም ናይ ቻነል ቤተሰብ ክትኮኑ ብኽብሪ ዕድመኩም እቶም ምሳይ ፀናኹም ከዓ ከም ቀደምኩም ምትብባዕኹም ኣይፈለኒ እዚ ቪድዮ ብላይክ ጀምሮ ናይሎም ማዓንቲ ሂዘልኩም መፅየ ዘለኹም በኣር ክብራት ሕዋተይ ንመጀመርያ ግዜ ድሰርሖ ዘለኹ እንጀራ أنا كبالاشة زحسبكو نسخة كابز كل إنجرة حنساب كنا سريحنا دينا زتفال عليه مالتيو بزتفال عليه تقبين حواس اللو وحمش عين شدش عينت حارج جيرنا بتعم بزح إنجرة دينا أو تينا جن الزبالة تقوين زرخبكو بسنكت أجمع مالتيو متأبقي أقوين اللو كبرات حواتي حجي انتهي زريقكم زلهو سعادات أفتق قداميتي سعادات أف إذا كأدون كل ميل مالتيو أب كل هاجر علي أبستفعل اللي زعل زلهو حجاني أبع الكوفلاند اللو ترايت متحازي دون كل ميل زبليو سعادات دلنا سعادة خارج أولا تسليم تدلها تسليم على مالتيو ترايت معشوق إتوزي كوين زفالالي أب كل على مالتيو زي أخا سجمع كم زاتري إواز اللهم مالتيو هجي بخمزي جيره طعم دي صبق كوات عليك أنيرو طعمي صبق زوات عليك أنير حجي جن مزرعة ممقت كساب 4 حدن بزيحو ترف دنجرة حسنكت طعمي حماق أنيو نحديك أمستي نفسه ترزل هو مستمو أزخونو إجرين جلن حبيت بقى دم بالبليلو كم زت أو يلاسي أو تيلح عملي سي يقدر مالتيو كم زت بس عايز جله كماني حي شمبر حجي تايجيريو بسنكت مقت كسنكتو أي كألكني ولا نجرا ونبت جزء مقت كتبلع عيد خالني ها بخام حجي استري وزر لهم بسلستين حارج جيري لو يسين مجمري حاد خيلة أفجيره فرق خيلة خاني كلوس خلهم مالتيو فرق خيلة خا تايز بحال دون كل مير مالتيو فرق خيلة خا سجم جيري لو يسيو كندا يتصنح يسكازي كبرات حواتي 14 معاتي كلتا سومون مهلو مالتيو حجي كل جزي عادتاتنا تذكرادو كومو قبلكم كله خجن حنساب لو يسنا زي كونه يتصلالو كنصلو لنا تي سبب زباله قحف ندابلنا حدش ما يجرنا لقلق ندابلنا كنوبل لنا مالتيو كنصلو لنا حجي 13 معاتي ازلو سو زلخو مغنياتو أبسم النورمال 5-6 معات حسبكوا زي تعدنا مقات مزيكم زبلكم زلوا خام دارين جلنا سلزة حبتي أي تعملن ولا مارسي قديتها 5 نورمال ولا 5 دبل كاست سنكتة تقلن دي حق المسموقات نقلن كأنجرا بس سلزة يتبلع كال فساسي فقوس بلا مقبي حاتب بخم كأي بالكوني أي سنكتكون مالتي حجي أب 13 معاتي الزلافو زلخو مالتيو أب عدنا مرعى قبل خلوها تعرفنا مرعى تذكروا أدو متى ما بعدنا بس نسرعات دالوسا كم زي مشالات خوينا يبع الكشبار حجنا مشالات خوينا أني محسايب بسالس ندحاسه أكل تسوم ملي أنزقنا مالتيو كم زي طاف قال ملسرنا يجرن أمنا كبسها تلويسو داتلو الأجلة سعر شغورتي أبع خندا جبر أين صنّي أنا حجري تسعر شو قلت اسمع عرخنا قتل يا أخوين مالتيو مغنياتو نوح سلازو خنا قلت سوون مل سلازو خنا ريحهم ياهم قفيفة كمان سديدة يتصنيحه هجي أب 13 معلتي نوجه يلوصل له حجي سكنت هاي تبلانا حقني خمس ساعات حوات سلام حفتنا طب يوت الله نير جراس حجة أبينا قال إلكنسيك بمسنجر بزحات تصحفالي قال لي خلنا نسألكم زي قال لهم حجة هامز مقت እንደገናውን አነ ቴሌፎን በጣም የዝጸል በጣም ማለት ብዙ ሕቶታት መጸካ ብዙ ቴሌፎን ደወለካ ብዙ
ይመፀካ ግን በዚህ ከማን እስከ ጥርንፍ ኣቢለን እዞም ኣሕዋተይ እስከ ይጠልሞም ቀስ እንዳበልኩ ነንእሽተይ ንዓይ ዘይሃሲ እንዳበልኩ ሒዘልኩም ዝመፅ እምበር ቴሌፎን ብጣዕሚ ካብቲ ዝፀልኦ ነብሰ ፅርቲ ኮይነ ብፍላይ በቃ ልክዕ እንታይ ዝበሃል እየ ዝገብር ሕጂ እንታይ ገይረ ኣለኹ ኣብዚ እንታይ ገይረ ሕዲሰ ኣለኹ በቲ ድንኩል ሜል ፀሊም ስርናይ ማለት እዩ ሓርጭ ፍርቂ ተጠቒመ ኣለኹ መጀመርያ ፍርቂ ሓደ ኺሎ ጣፍ ፍርቂ ኺሎ ስገም ፍርቂ ኺሎ ከዓ ፀሊም ስርናይ ገይረ ምሽ ለዊሰ ቀኒ ሕጂ ብምንታይ ይለውሶ ኣለኹ በቲ ፀሊም ስርናይ ገይረ ከዓ ፍርቂ ይለውሶ ኣለኹ ምክንያቱ ኣይነፈኽዎን ኖርማሊ ኩሉ ግዜ ነፍየ እንደዚህ ጥቀም ግን ዋላ ሓደ ፀገም የብሉኒ ግን ከም ዝኾነ ገይርካ ኣብታ ክሽኒኣስ ከም ሰልጥ ገይረ ሕጂ ክዳና ጎይደል ኣለኹ ምክንያቱ ጠጦቶ ልሕብእ ስለዝብሽዕ ንሽዑ እግረይ ሕጂ እኳ ኣምላኽ መስገን ድሓን እዩ እንዳተቐነሰ ይኽእል ኣሎ ምስ ዝሓል ድሓን ምስ ኮነልና ምስ ዝምቆት ማለት እዩ ሕጂ ፅቡቅ ጌርና እዚኣ ክንሃርማ ኣለና እዚኣ ሕጂ ኣብ ክሽነና መቸም ኩልና ኣለና ማሽን ዓብይ ብሒቕ ናይ ብሒቕ ኣለኒ እንዲ ግን በቲ ክትረኽብኦ ትኽእላ ኩላትና ናይ ሓባር እየ ዝጥቀም ዘለኹ ምክንያቱ ፅቡቅ ዝኾነላ ዘለስ በቲ ማሽን ጌራ ተንዘይብልክን ክትብላ ስለ ትኽእላ በዚ ጌርና ሕጂ ታልክን ተሓታኒ ቀኒኽን ማለት እዩ መሰንጀር ብዙሓት ኣሕዋት የኣብየና ትብላ መጀመርያ ክጠቕመና ትኽእል እያ እታ ቪድዮ ንብል ተኾይና ካብ መጀመርያ ክሳብ መጨረሻ ክንሰምዖ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ክቆጥኖ ሕጂ ይቆጥኖ ምሻ ኣለኹ ኣብዚ ክሳብ ከምዚ ካሳስ ገይረ ምሽ ይቆጥኖ ኣለኹ ብጣዕሚ ዝሑል እታ ዝዝሓለት ማይና ንገብር ማለት እዩ ምክንያቱ ላፋ ተኾይኑ ውዒ ተገይርናሉ ብውዒ ጌርና ላፋ እንተተላፍዩ እንደገና እቲ ማይ እውን ውዒ ዝበለ ማይ ፀሓይ ተኾይንስ እንታይ ይኸውን ኣብኣ ከላ እያ ትባላሸወና ማለት እዩ ክወፅእ ኣይክእልን እዩ ፅቡቅ ክመፅእ ኣይክእልን እዩ ብዙሑል ጌርና ክንቅጥኖ ክንክእል ኣለና ትላፋ ሕጂ ንጉሆ ላፊናዮ ስራሕ ንኸድ ተኾይና ኣብኡ ይውዕል ተዘይንኸድ ተኾይና ከዓ ካልእ ስራሕና ጌርና በቃ ብንጉሁ እንተላፊናዮ ዝሕል ኢሉ ቀስ ኢሉ ምሸት ከዓ ኣብቲ ንድቅሰሉ ሰዓት ከዓ ሕወሱ ሰቢና ኢና ንሓድር ማለት ሕጂ ግድን እውን ንጉሆ ተሲእና ይኮና ንለብሶ ክነስንኩቶ ዘለና ኣነ ሕጂ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብንጉሆ ፀሓይ ከይመረረት ኢለ ወፂአ ነይሮ ማለት እዩ ወፂ ኢለ ፀጉሬን ገለን ፈራሪ ዘኩሉ ነፍሰይ ገለ ተሓፃፂበ ወፂአ ኣብኣ ከለኹ ከዛ ብጃማ ይቅይር ኣቢለ ነዚኣ ከዓ ውልዕ የብል ኣለኹ ማለት እዩ በታ ጎና ከዓ እንታይ ክፀርሕ ሽሮ ናይ ባዴላ ጌርና ውዒት እንጀራ ናፊቕና ይቐኒና ማለት እዩ ሕጂ ክብራት ኣሕዋተይ ተገዲስና ይጠቕመና ዝበልናዮ ካብ ንሓትት ተሰሪሑ ከሎት ቪድዮ ካብ ንሓትት ተገዲስና ንሪኦ ሽዑ ተዘይገሊፀ ከዓ ይርስዖ ከይገለፁ ከዓኒ ኣብኡ ከዓ ክፅሕፋ ትኽእላ ኢኽን ማለት እዩ ዘን ኣሕዋተይ እንታይ ገይረሉ ፀኒሐ ከዓ ቁሩብ ጨው ገይረሉ ቁሩብ ጨው ገይረ ሕውስ ኣቢለዮ በኺዑ ፅቡቅ ኮይኑ ሕጂ መርዓ እንተሕሊፈን ኣደታትና ምሕፀን ናይ ደቀን ካብቲ ዝተረፈ ቢሑቕ እንዳገበራ ክሳብ ወርሒ ክሳብ 3 ሰሙን ምሽ ይፀንሕ እቲ ተረፍ ናይ መርዓ ሽዑ እቲ እንጀራ በቃ ክፅብቕ መዓት ካብቲ ናይ መርዓ ዝበለፀ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ ምክንያቱ ምብኳዕ ይደሊ በቃ ስቡሕ ዝኾነ እንጀራ ክስብበና ቀልጢፉ ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ መፂፅ ዝቐነ ተላፊ እንተኮይኑ ኣየብልን እዩ ምልስላሱ ይደርቀና ዶ እንታይ ዶ ዝበሃል ነገር የለን ከምዚ ግን ሕጂ ንምንታይ የምፅዮ ዘለኹ 2 ሰሙን ኣፅንሖ ማለት እዩ ዘይኮንኩ ከምዚ ግድን ኣብ 5 መዓልቲ ከምዚ ኣርኢና ነርና ናይ ሰላም ኣብ 6 መዓልቲ ርግፍ ኢሉ ብእውነት ክብራት ተዋቲ ካብ ምርጋፍ ዓይነ ከዓ ምልስላስ በቃ ክነግረኩም ኣይክእልን እየ ከምዚ ኢላትና እንዲ ኣብ 5-6 ክንስንኩ ተለና ወይ ብርባዕተ ዘይኮነ ኣብቲ ዝጠዓመክን ዘይጠዓመክን ንኣብነት ቀዳም ሰንበት ኢልክን ዓርብ ዝሓሲብኩን ኣተ ነርክን ኮይን ግን ዋላ ሰንበት ስንኩቶ ንምባሊ ኣምፅዮ ተለዊሱ ዝቆነ በኺዑ ዝቐነ ይፅብቕ እምበር ዋላ ሓደ ይብልን እዩ ብዘይ ምግና ነዚ ኩሉ እንጀራታት ዝሰርሐዎ ዘውድቕ ኢለ እየ ኣነ ገሊፀዮ ንዚ ማለት እዩ ብጣዕሚ ፅቡቕ ዝኾነ እንጀራ ኣቕርበ ኣቢለ ክሪአኩም ክፍትነ መጀመርያ ኣብኣ ከሎ እንታይ ዝበሃል ገይረ እዛ ፀጉረይ ከዓ ኣብ ክሽነና ከምዚኣ ገርና ሽፍን ተቢልናዮ ዋላ ጨና ገለ መለም ሕጂ በቃ ክስንኩቶ ከለኻ ናይ ተባዕኸ ናይቲ ፃዕዳ ሽጉርቲ ዝገበርና ዝሓነነን ዝብል ጨው ከዓ ቁርትለ ጌርናሉ ነስኒስካ ጨው ምባል የድልየካኒ ኣብኣ ከላኻ ትበልዓታ እንጀራ ማለት እዩ ብጣዕሚ ፅቡቕ ዝኾነ እንጀራ እዩ ክሳብ ሕጂ ላይክ ተዘይገርኩም ከዓ እዚ ቪድዮ ላይክ ግበሩሉ ክብራት ኣሕዋተይ ብዙሕ ፀሓፈ ይብለኩም እየ ላይክ ምግባር ግዜ ኣይትወስድን እያ ስለዚ ላይክ ግበሩሉ
ሕጂ ቅርብ ኣቢለ ከሪአኩም ክፍትን እየ ፅቡቕ ክኾነልና ከዓ ብጣዕሚ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ናይ ካሜራ ሓደ ግዜ ይፅልምት ሓደ ግዜ ብርሃን ይበዝሖ ከምዚ ተኣርሽሙ ተዘይኮኑ ፅቡቕ ዝኾነ እንጀራ ከመይ ከዓ ወሊዑ እየ ኣለኹም ኖርማል በቃ ዋላ ሓደ ከምዚ ተላፊዩ ተለዊሱ ዝቐነየ ከዓ ብዙሕ ሓዊ ኣይፈትን እዩ ፅቡቕ ዝኾነ ዝማኑን ገለመሊኡን ክኾነልና ዓይነ ዝበሃል ከውፅኡ ኢለ ይሓስብን እዩ ክቡራት ኣሕዋተይ ከም ትሪእዎ ዘለኹም በቃ ሓደ ኪሎ ብሓፈሻ ሓደ ኪሎ ስርናይ ፀሊም ሓደ ኪሎ ጣፍ ፍርቁ ኪሎ ስገም ገይሩ ተለዊሱ ከምዚ ጌርክ እንተሰንኪትክን ዋላ ሓደ ይኣብን እዩ ፅቡቕ ክኾነልክን እዩ ዘን ኣሕዋተይ ወሓላሉ ወሓላል ኣሕዋተይ ካባይ ንላዕሊ ንስኻትክን ንፉዓት እንዲኽን ንስኽንን ስነ ስርዓትክን ሪስፔክትን ኩሉ ነገር ዘለክን ማለት እዩ እዚኣ ጌርክን ኣውፅእ ብልዓ ፀብሒ ዘየሉ እንጀራ በቃ ሸዊት ዝኾነ እንጀራ ብጣዕሚ ፅቡቕ ልክዕ ከምዚ ጣፍ በይኑ ኮይኑ ዝስማዓካ ሕጂ ብፍላይ እተን ክተብላ ዝቐንኽን ክትሓታኒ ዝቐንኽን ናይ ዝምቐዲ ኮይኑ ዋላ እንታይ ድዩ ኮይኑ ኢልክን ክትሓታኒ ዝቐንኽን ኣብና ኢልክን ክትብላ ዝቐንኽን ከምዚ ግበርኦ ሕጂ ከመይ ትገብሮ ኢለ ገለ እንተሓቲተ ከዓሲ እቲ ማይ ድኣ ዝሑላ ንገብሮ ኢና ምዉቕ ዝበለ ኢና ንገብሮ ሕጂ በቲ ላፋ ጌርና ኣሎ በቲ ምዉቕ ዝበለ ተኮይኑ እሞ ከዓ ንባዕሉ ሙቐት ኣለ እዚ ሕጂ ዘለናዮ ከዓ ስለዚ ሓቂ ከዓ ብዝገበረ የብሉን ማለት እዩ እቲ ቢሑቕና ከዓ ቀጢን ክኸውን የብሉን ሕፍስ ዝበለ ተኮይኑ እቲ ቢሑቕ ከዓ ብጣዕሚ እዩ ፅቡቕ ዝመፀልና እቲ እንጀራ ማለት እዩ ዓይኑ ፅቡቕ ይመፀልና መልስላሱ ኩሉ ነገር ማለት እዩ ኣቕርብ ኣቢለ ኣለኹ ብዝተኸኣለ መጠን ፅቡቕ ይረኣየኩም ኩሉ እውን ተስፋ ይገብር ንኩሉ ከዓ ሸነን ዝበለ እንጀራ ሰንኪተ ከዓ ክምለሰኩም እየ ማለት እዩ ክቡራት ኣሕዋተይ ብጣዕሚ ፅቡቕ ዝኾነ እንጀራ ኣብ ናይ ሙቐት ኣብና ትብላ ዘለኽን ከምዚ ጌርና ክንጥቀመሉ ኣለና እቲ ማይ ሕጂ ንኣብነት 2 ኪሎ ሓርጭ እንተጌርና ኮይና 2 ኪሎ ፈርቓን እንዲኣነ ተጠቒመ ዘለኹ 2 ኪሎ ሓርጭ ኣብ ናይ 2 ኪሎ ፈርቓን ከዓኒ 1 ሊትሮን ፈርቓን ማይ ንገብረሉ ማለት እዩ እቲ ማይ ከዓሪና ክነብዝሐሉ የብልናን ከመይ ዝበለ እንጀራ ብጣዕሚ ፅቡቕ ዝኾነ እንጀራ ኣውፂእና ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ምስ ውዒት ሽሮ ምስ ሳላጣና ጌርና ከዓ ንምስሓ ማለት እዩ ዝባን ርኣይዎ ብዙሕ ሓዊ ኣይፈትን እዩ ከም ዝበልኩኹም ትሕት ዝበለ ጌርና ንኣብነት ሕጂ ናሃተይ 450 ኣላ ብ380 መጀመርያ ብ430 ገለ ንገብሮ እንዳርኣና ፀገም የብሉ ንሱ ኣው በፂሕና ከብለና ኣይክእልን ግን ብትሕት ዝበለ ተጌርና ተመራፂ ሸዊት ዝኾነ እንጀራ መጀመርያ እንታይ እስከዚኣ በዋዘ ጌርካ በዋዘ ጌር ሕጂ ክበሊዕ ንእሽተይ ማለት እዩ ክቡራት ኣሕዋተይ ብዝኾነ ነዚ ይመስል ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ፈቲኹም ክትኮኑ ተስፋ እንዳገበርኩ ጀሚረ ክሳብ ዝውድእ ዝተኸታተልኩምኒ ካብ ልቤ ዘመስግነኩም ኣብ ምእታውኩም ላይክ ተረሲኹም ኣብ ምውፃኹም ላይክ ኣይትረስዑ ውዒጥ ኣይታ ከዓ ተደሊኹም ምጨው ተደሊኹም ምሰዋዘ ምስ ደስ ዝበለኩም ንቐደም በሉ ኣይረሳዕኹን እየ ዝተቐደሰ ተባረኽ ቀዳመ ሰንበት ይግበረልና